जों अ जराव जतन साइमानबाय खा इलेक्शन जरा तामनि हिनबा TTA ADC इलेक्शन जरानि बिसिङाव मा खायनि बानताङै दंखा जे बुबाग्रा प्रदत्त किशोर देबबर्मानि सुप्रीम कोर्ट नि केस एक कामी दुई काम माहाय बिसि इलेक्शन केस खायनो थांथिनि ADC नो सामपारै मातो बखा आबताय सेप्लावि मानलिया आबो हाय इंगै तंमनि जरा लुकरकनि बखाव साबनो बोद दोनाय साबनो बसकांनि सालो सरकार आसुग रिफिनाय बा आसुग रनाय अ बखा उरुमुरु नाङै तंमा जराव कुबुइनो सिनानि बेलाइखे नांगौ हनैयो कक गु अजा लुकु तैफां हदा हामक्राय सामुंतां तनाय रकबाय कक सानानि तरक सकाङै तंगो हाय हिनिनो तिनि फाइसक पाइका नरक जतनि सिनिजाक सालकिया सकांनि सिमिनो TTA ADC नि एरिया जागा रकनो tlangजागै तंखा नै चबा खलायनाय तंलायमानि आ चबा खलायनाय रकनि बिसिङाव खरकसा ताई ओ जे 19 चरलाम कन्स्टिट्युएन्सी ओ MLA बो तिप्रामो थानिनो MDC बो तिप्रामो थानिनो हायके तामङै कक साया तंनाय जे ओ 19 चरलाम कन्स्टिट्युएन्सी ओ जे तिप्रामो था पार्टी नो तैजुलै तंनाय ताबुक जे लोकल नि ब्लक चरलाम नि ब्लक प्रेसिडेंट बरम गनां बुद्ध देबबर्मा बिनि थानिओ सिलायनायनि बानताङै तंखा जे थानायो पास ताबुक MLA बो एक्जिस्टिंग बरनिनो ताई MDC बो बरनिनो हकाके आमसानि हामक्रानि सिमिसेङै आमसानि जोंजालकनो कक बिर खुकै मा सिलायनाय अ कक नि बिसिंति नरक बुजि माननाय अ बरक सामुका हामदा खलाय तंग बरनदा सरकार तदनाय एबा केब्रना नायनाय लामसगो सानो तिनि पान्डाव जरा रमानि बागै बेलायखाना हामबाय सिनि असुक अपरचुनिटी हायगा गोल्डन जे प्रेस टक शो ताई सिनि ताकुक समिट नो बेलायना हामबाय बारो आव सय कक साना थांगांकै जों नरक तो कतर पान्डार खलायो जों जदि आंखेथ सानाय आनि भिउस अर जदि 20-30 हजार के नों 20-30 हजार बसं कक साइ दं सर निन थानि पुजानो सोंनाय जे ताबुक MLA बो नंनिनो एक्जिस्टिंग ताई ताबुक MDC बो दंगो नरनिनो ADC बो राज्य बो जदि ओ आमचाय हामक्राय खायया हनिनो लुकुरक नर बुद दुइ दंगो हुकांके नर कक पिरि दंके तामो रक हामक्राय खाय दं अबनो पुले खाना मसुक माने ना এই ফাইন্যান্সিয়াল নিয়ে যে অবস্থা আবত ওভারঅল সারা ত্রিপুরা রাজ্য একটা জটিলতা নুকজাগো যে সোंमाय যে এলায়েন্স সোंमा फाना बरक सोंनो जे फान हायकबा सिनि 13 जन जे MLA नि बिसिं खरंनि मन्त्रि এই কাইসা তো হাফ মন্ত্রী সি বরক ফুলবরিয়া তাই কাইসা সিনি লাখক বিশ্বগেতুনো তাই 11 জন সিনি যে MLA তং মানে ওভারঅल যত এরিয়াওনো सोंनुखा এই गभर्नमेंट बाय सिनि जे MLA आन्डारस्टेंडिंग बिसि काहामिया जों जुदि तद्रुप जुदि सामं खायन थांगा एरियानो जुदि डेभलपमेंट खायन थांगा इनका तो जों এই एलायंस नि जे केसे फालोगफानो बरक सोंनो आबो रेसपन्स रिया बन बागैनो सोंथिनि डेभलपमेंट जेटा खायगा सिनि MLA जेटा खायगा जे मानमानि बो खाय दङ तामनि माले सोंनुखा सुतार मुरा हाय जागार लामा ngै दङ रंमाला हाय जेमन बिस्राम मन्ज एन्टायर एरिया बो लामाङै दं ताम कथा लामाङै दङ ताई बनि फान रबाय सोंनुखा जे जात्रि सेद खायमाने एमने এই ब्रिक सलिंग खायमाने आब्रो खाय दङ जे मानमान खाय दङ कारण तामनि माला गभर्नमेंट सों तेबो चुबा खांके जों डेभलपमेंट तेबो खायमान खामो सिनि MLA बो जे मानसाक बनि जे मानमान बो खाय दङ आर ताई खरकसा सिनि MDC आमतले गलागातन MDC बो जे बो सामं खायमाने बनि फान बाय जे सामं बं फान तो बुसमान आबो तां सायमान्या तामंके एडिसिओ बुजरतै फान हजाखा बा फान ताबो क्लियरलि फान हजाक ओमहाय जे बरक BJP सरकार सामाने BJP सामाने आबाय फान रिचिंया जोंनु खाबले सिनि एडिशनल CO एक्स CO हेगोसिन CM सार जे बाबे এই BJP रंनि एलिगेशन पर जे बाबे हिसाब रमाने आब्रो सोंनुगै दङ केन्द तद्रुप এই बंने फान दंना MDC बा PF फान दंना PF फान बाय बुसक सामं खायगा आबो तो दमुंनो अबहाय तंग हालक अबहाय अवस्थाता परिस्थिति ओ राज्य सरकार नरक एलायंस बंजाक ADC बो नरक सरकार आयंगो BJP वरक बरक सरकार ओइ दङ BJP ताबक बसकांनि ADC इलेक्शन तु हिंगाके म थानासि नर सिनै हिलिसि तंखा ताबक हेदा आं मेन को फायन नाय तंखाता ओंखाय
না প্রবলেম বাহাই বিজেপি ইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য পিপল দো বরক ডেমোক্রেসি ও কাইসা কক দङ যে ইলেক্টেড খাইনাय সাবা পিপল সে খাयो বরক সে খাयो বরক নাহারু তাবুক বুবাগ্রানো বরক বিলিভ খাयो এই ত্রিপুরাসারক বিশেষ খাইনাय এডিসি নির্বাচন বিজেপি जों साइमान खाजे बिजेपि सिनि दाबिनो रनाया बरक बिजेपि नो जों बेकायदा बरं ताबो खालाय दंहा किन्तु आं जेरो जे नुकमानि प्रभाव नुकमानि सेंट्रल गभर्नमेंट ठीक नो जोंमाय खूब हालो काहाम किन्तु स्टेट बिजेपि नि अन जे जनजाति मोर्चा दंनाय रक बरक पलिटिकली बरक साइमायना खोजे जे ত্রিপুরাসাनि सेंटिमेंट तामो आबो बरं थाने क्लियारिया आर ता गायसाको बरक अ जागाबो একটা শ্রেণী বরক রাং কামাই খাইগেনি মংখা বং প্রফেশনাল পলিটিক্স নো রাং কামাই খাইগেনি এই অরন স্টেট যারা তংনাই স্টেটনি যারা নন ট্রাইবেল তংনাই বা সিনি বরক জনজাতি বা যে জাতি বরক একটা মিলিউনি একটা প্রফেশনাল গেম চলি দङ আর ইনকাম খাইগেনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি ইলেকশন ফান্ড তবুনি আর হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা লুটপাট খাইগেনি আবুনি একটা প্রসেসটা চলি দङ जों एडिसि एरिया जों बुजागा जों डेभलपमेन्ट नुखाबा जों डेभलपमेन्ट नङा थांगांगाथ' जों दानि बरक सोंनो रां क्लियार खालामनांगौ दाबो स्टेटनि बाजेट प्राय 29 থেকে 30,000 crore गे जों आबो 1/3 যদি माना थांगो जों 10,000 কোটি जों माना नांब्ला गे 10,000 কোটিও से जोंनो 600 কোটি থেকে 800 কোটি रखा 1000 कोटी सिखाया आव फानो आ जे बरक सामान आ कोटी से पास भायको गे डेभलपमेन्ट बायखां नायबा बरक फायके बायखां नाय बरक फायके जों डेभलपमेन्ट खायनो बरक बायके फायनायबा पाब्लिक ने जोंनो जे कग्रमाने हे जोंनो तिप्रामो था बाददि बरक जे पाब्लिक जे कग्रमाने ए टिटिएजी सोनामनाय 15th एमेन्डमेन्ट खायनाय 125th एमेन्डमेन्ट खायनाय नागनि नै एडिसि एरिया नो टाउनशिप खायनाय हेंगे बसरो 1 कोटी चाकरि नाय हा 50,000 आबो रनाय लोन रनाय चाकरि लांनाय आबो तो একটা ফানা 15 লক্ষকে 15 লাখে যে লোন রনায় অ্যাকাউন্ট দানাই মানে একটা ফানা তাও বরংনি যে বাস্তবায়ন কাইসাপান বরংনি প্রকৃতভাবে বাস্তবায়ন করে কিন্তু আজ আগা পাবলিক কোনোদিনও বিজেপিনো নায়া আবো পরিষ্কার আর নরং সার্ভেতেইবো নরং সাইমানো যে বিজেপিনো পাবলিক নায়া ত্রিপুরাসারও অন্তত তাই 10 বছর বা 15 বছর জরতে আবো जों সাইমানো এজ এ পলিটিক্যাল লিডার আং মোটামুটি আন আইডিয়াও মহাইমা দङ হাইছে आं कग्नो रिपिट तो खलायना मोसंलिया कारण नং आरो बिश्रामगंज कायसा अमाहाय जागा जे टीटीए एडीसी नि जागा न सेतलांगन नाय दंखानै गोबां मा निउस ओंखा आङो कग्नो नि बुखुक्ति रिपिट बिसि खलायना मोसंया आं ता कायसा लामा तो रिपिटेड खायसिनाय जे टीटीए एडीसी जागानो से जेनेरेल तलांना बागै नगर पंचायत खलाय दंनाय सरकार तुमुनो एडीसीओ फायकांगाके तामो बम हायरो खलायनो हनै खाका नरक बीजेपी नॉट ओनली बीजेपी सिनी रिजनल पार्टी तो मास जों एडीसीओ एरिया तो नांगौ 20टा सीट और बीजेपी शुद्ध बीजेपी जों दूसरे के लाभ करे जों नुखा दा बर्तमान तो बीजेपी जों नुखा सीपीएम आमलबो से अवस्था से कांग्रेस आमलो से अवस्था और बीजेपी नो तासे काहामगान नै तंगमाने जों बीजेपी तेबो একটা নোংরা पार्टी जों अ नगर पंचायत जेटा खाइमाने अमतो बरंनि একটা এই প্ল্যানিং খাইনা এডিসি এরিয়াতে ফসর নানি দो ओंखाय सिनि बरक जारा जनजाति मोर्चा खाय दंनाय हायकाबा बीजेपी जारा रिप्रेजेंट सिनि टीटीएडीसी एरिया बरकटा जनजाति नि दंनाय रक बरक तो अमल मकल नुफान बरक नुगिया हाय कारण बरकनि फायदा के तामा बरक जे कोनो प्रकारैनो निजिनि आत्मसात खायने निजिनि फैमिली स्टैंड नानि अमन बीजेपी लिडार अंनि नाहार मुंदो ने बरकनि नगर पंचायत सगरदा खालाय दं आबो बरक कोन आइजाय करे बीजेपी रंनि कोनो आबो करे नों अरो जे जों अ जागा नगर पंचायत तैने जों जे आन्दोलन पुइला त्रिपुरा मथा खायब्ले आ खायफुरो आबन परे हायनाय जों त्रिपुरा मथा उइदाउट फ्लैग सारा खायगासिं बीजेपी नि कोनो स्टेट लिडार सामादा खानाका ना अरनि लोकल कोनो लिडार खरक आरो हिमका अंखका आसा माने अंकरिया माने बन नक लांजाफोर बन कोन क्षति करे तार माने तामो बरंनि बीजेपी सरकार तंगे बर किसा आत्मसात खायने निजिनि फैमिली न जों साराने खायन आबन बरंनि प्लेनिं तार माने बन अ जागावनो सेन्टिमेन्ट करे आर अन्तत आनि बिश्रामगंज एन्टायर चरिलाम এই नि আমতলি গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সিও থানায় বরক 6000 বুথ মানো বিশু দেবর বাসাপুরো जों 17000 বাই লিড খাयो তাকলাই সিনি এক্স বংনি এক্স এই ব্লক চেয়ারম্যান সিনি তাকুক রাজীব ব সিনর 4000 বুথ তৈ জয়েন রফাইকা মাইনরিটি বুথ जों 2023 जों 40 থেকে 50 বুথ মানো তাও মাইনরিটি বুথ जों প্রায় 2-2500 হাফাইজাক তার মানে তাকলাই বিজেপি ও জায়গা 1000 থেকে 1500 বুথ মানো বলে কথা
তাবুক ও যে অবস্থা ও বিশ্রামগঞ্জনি কগ্ন সানা থাকে নং তাবুক তাইবো বিসিং বিসিং রেকাই দङ সামুখাই দङ হনি খানাव যে তিনি লেটেস্ট ভোটার আইডি ও ফেক মানজাগো হনি মান আবো বমহাই বাহাইকে রতুগি মানখা তাই আবো বাই তামো উকুলগো তাম বমহাই চুকিলি দङনি বাগি আবাহাই রকনাই দङখানা প্রথমত আং যে সানান মুসুমাকা হাই নলসর 4টা বিসি দङ ইনকে 3টা বিসি বক্সনগর ইনকে বিশালগড় কাইসা চেলিখলা ইনকে সিনর 9টা চইলামো ইনকে গোলাঘাটিনি 7টা তাগারজলান 2টা মানে 6টা কনস্টিটুয়েন্সি মিলিয়ে আমতলি গোলাঘাটি ইনকে তিনি আং থাংমানে আবো খবর মানকাসিনি বিএলএর খবর খানো সিনি নলসুর সিনি গার্জেন করি হাই দো সিন গার্জেन करी हाय ताम निमाले आबो असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी गंगाके नलसर खबजागो इनके जारा आमतली गोलाघाटीनि जे रिप्रेजेंट दंनाय सिनि एमडिसि बतो এই যোগাযোগটা দङ आबो तां साइमे बबाय किन्तु आं तो बनो तिनि साका अमहाय अवस्था चलि दङ इनके आबो मेन दायित्व के सिनि आमतली गोलाघाटीनि এই एमडिसि जेहेतु आरो एमएलए करे इनके बाबनो बिसि गुरुत्व मारनाय ताम निमाले এই आबो अंखासिनि এই चयलामनि yang laman yang part hanga keno ei nini nolsor garo aro ni MLA ke Kishore Bormon se ta মন্ত্রী ganga ayeng ga box nogro tofazul ge bishal gorong ko Susanto Dev ge yang ke tisini damanov ge yang tagardola ke Biswajit ganga omai ke sini ei o mo guardian kari hai ge bongno ang pulen simne guide khaiti pheo o nolsor be box nogro ge tini ke sengar thangi nugui khatamo থানায়ও সিনি বুট বিভাগে 609 বুট আছে তাকলা ইনখা 900 জাগাবো গে বুট বাড়ি নাই সিনি বুট কতাল গাওনে 900 সংখ্যা সিনি মানে সামনে এসটি রনিদা হে আংবা ওয়ান সুক মানে তা 900 আরো সিনি বুট কতাল এসটি নি বাড়ি 900 সংখ্যা নানি ওয়ান সুক মানে আরো থাঙ্গি নু গতামো 190 জনা এই টোটালি নন ট্রাইবেল আবো নলসর নিছে গে নলসর নিবা বাইকে পদিনি নগর এডিসি বিলিসে বাইকে হাফাই বাবো গ্রাম পঞ্চায়েত নিবা তার মানে অমব বিশ্রাম যেমন নাহার মানে অমনো উপর তাম খাইকা পদিনি নগর গ্রাম পঞ্চায়েত খাইগানি মহাই কাছে প্ল্যানিং বড় খাইমানি তা হেঙ্কা মনো তৈনি আং ডিউ বে কক সাকা ডিউ খনা ফাইনাল স্পট হেঙ্কা বিএলউ তঙ্গ হেঙ্কা বনি পরে ডিউ সহকে সং বিশাল গদ সাব এই এসডিএম নে থাঙ্গানি খনা আবনো 7 ফর্ম 7 ন লিস্ট খাইনাই ফর্ম 7 জমরে খনানো আবো দিলেন খাইবিনাই अमो दिवे कक साका इनके बहुत एक प्लानिंग तामबा बुटार काखा माने सिनरो अमो बिस्राम मनजो जे नन एडिसि तलां माने ए नन एडिसि खाइतलां माने पुले बर बुटार नागराव बुट दाखांगे ताम खाय रेशन कार्ड करि के बुट सिम दाइ दं इनके आ बुट बायनि बर ताम फुनुगि ताम खाय आ बुरन बर मेजरिटी खायना बर ट्रक ट्रक पंचायत दाइ खिबिरु अम हायकेनो अमनो तलांगनि महाय प्लानिंग हायसे शुधु नट ओनली बिस्राम मनजो एंटर बिस्राम मनजो एरिया मो सारा त्रिपुरा राज्य खोवाइंगनि निनि এই মনো সয়লাংদি একদিন হব এই করবুংদি কিলা বাংমাংদি বিভিন্ন গোबां জায়গা দंब्ला ना अमो हाय जागा रंग लांनानै अमो बरफ चेस्टा चालुगै दं आइजको अब्लतुइनि आंखायसे कितिनि फाइफिरानो फियाबा अ जरावो नोंनो साका जे जेसक राज्य सरकार नाइसिक खरि दंमनि बाय हामक्राय सेरकम खाकातै इंगिलिया ख्लाइमानिया गाय दाबो नों तुमुनो लुकुरगरनो ताइसा बुट दुइ सरकार तु खले बाहायके ओ जे ताबुक सिचुएशन नों दंमनो चेंज खलायनाय नराव जे ताबुक तो नोंनि एमएलए नोंनि एमपी दं आबुन पर काम खाइमे हाके ताइसा बर सरकार तु बुखाता लुकुरक बुआगरा नासि पानो तामो खलायनाय आबुन परे नों फानो बसकांगो कैंडिडेट मानो बा ताइके बुं मानो फियाबो नों जेतो ताबुक और चलिलामनि प्रेसिडेंट बा ब्लकनि नरनि जदिन अमायके एमएलए एमडीसी फाइकाके तामो प्लानिंग बमाहाय फ्यूचार बाहायके ओ जोंजाल काटिनाय ना एक्चुअली प्रथमत 2026 এই এডিসি গভর্নমেন্ট চংমানি পরে जों एन्टायर सिनि जे एडिसि एरिया न जों बनो डिमार्केशन खायै पिलार खायै अमनो जों एडिसि काउन्सिल भवन बिल पास खायै गभर्नरनि थाने जों अमर हना नांनाय प्रथमत सिनि सेफगार्ड आर ताइ काइसा आंके এই डेभलपमेन्ट जदि खायान थां आंके शुधु जों एडिसन फान्ड सिमायबो खायमानिया এই जों रमदि ताबुक आनेरो 6टा এই कन्स्टिट्युएन्सि नन सागबला नलसरनि आरोनि ब्लक डेभलपमेन्ट बाय ककमा सानाय आरोनि साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेट ककमा सानाय ताबु नि बक्स नगरनि ताबु चरिलामनि এই आरडि ब्लक ताबु रमदि जम्पुनि तागारजला जम्पु एकइ नाम गोलाघाटी टागारजला तो
অমো जों যে প্রতিনিধি ইংনাই ব প্রথমত ওভারঅল অ যে প্রশাসনিকভাবে বরাবর ব টেবিলে মাছনাই ইনক্লুডিং ডিএম नों तो इलेक्टेड ब्ले इलेक्टेड नॉट ओनली एमडीसी एमएलए इलेक्टेड माने इलेक्टेड नहाय जिकक ननो आबो एज पार द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधानी डेमोक्रेसी जे डेमोक्रेसी जे संविधान अनुसार से नों तो इलेक्टेड ब्ले आबो ताम एडीसी बु ताम विलेज काउंसिल ताम आबो नगर पंचायत इलेक्टेड मीन्स इलेक्टेड नहाय जिकक इलेक्टेड पावर न अनि रकम केन्तु निन पावर ननो साबो दिनाय खाय खाय आबो नों जाजमेंट खायगेनि आबो निन परे कक केन्तु एटलिस्ट जे प्रशासनिक जारा चालकनाय रमदि आं ताबो पदिन नगर इंका और ताबु नलसो चाइटे बिसिनो अमन आं बाके डिमार्केशन खाइनारागै आरोनि प्रशासन हायकब आरोनि जे प्रशासन नायनाय रमि ताबु नलसो निको तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हायकब सुनामर सब डिविजन ओ सब डिविजन मजिस्ट्रेट बे कक सावन आबरो डिमार्केशन खाइ प्रत्येकटा जे सिनि जे एडीसी एरिया न जे जनरल एरिया जे दायित्व लांगमाने बा जनरल आलादा कन्स्टिट्युएन्सि जे बिसिनो लांगमाने आ बिसिनो तैनै जों डिमार्केशन खाइनाय सिनी जे जगह मेजॉरिटी आ जगह तुमने अब चेष्टा मा खाने अब नि किन इलेक्टेड काम दो हंगा के डेवलपमेंट तो निन फान फाइगा अल्टीमेटली डेवलपमेंट नाइनो आरो डेवलपमेंट खाइगन बागै बुबागरा सबसे बेसी चाइतोगै दङ त्रिपुरासानि बागै जों जारा ताबु रिप्रेजेंट उलो जे रिप्रेजेंट नाइ रक बरंग नाहार मंगत तामो त्रिपुरासानि बागै त्रिपुरासानो बुदुइ रहरि पास खाइमानि त्रिपुरासानि बागै नों कक मासाना हेसिको कारण त्रिपुरासा ननो जों वानसो बाक्सा दो जों बाक्सा वानसो जे लिडार बिसिंगो मिलक्रै त्रिपुरासा लिडार रक्ता तामो बीजेपी तामो सीपीएम तामो त्रिपुरासा रक्ता थांजा करैनि बागैनो तिनि त्रिपुरासन अ अवस्था न जदि जों क्लियर आंना थांगा आंके जदि अमनो जों जदि अमन थेके मुक्तंना थांगा आंके जों प्रथमत त्रिपुरासान बागैनो मा बासानाय त्रिपुरासान बागै बासाना थांगाके जों पुलिस सेफगार्ड मारनाय सेफगार्ड बोलते ना सिनी सेफगार्ड न एको निनि ताबो प्लेयार माकायनाय आर बसकांनि सालो 2028 नि आगे 26 नि परे 125 एमेंडमेंट आबो तो बीजेपी एकदम माइसावै जेमन अखलासे कपा माइखन कबाय मारनाय आबो परिष्कार हिसिको अरो अबहाय सुरु नं बिसं बन्द सिमिया अबनि सिगांबो नों चम्पकनगर एडिसि दंमोन ताबो जनरल बाक्सा खलाइखिब जाक बायखा नि आम्बा सरगबो जागा आबायतलां जाक दं बायखा ओके ओ जे ताबो नरक सरकारो तामसेजनाय तंमनि या तंतुतैसे चबा खलाइमा दङ एडिसि ओ तंतुतैसे चबा खलाइमा दङ ओके बसकांनि सालो आबनो नांथाइबो सोंमाता जदि बीजेपी रक फाइकांके तामु खलाइनो हनै ताबुक ओ जे अबाहि जे त्लाङै दंमोन जे प्रोसेस बरलक ताबु मुख्यमंत्री साव गसिया अब बरनो थकाइनानिसि ओ जे बिसां मजा जात्लां जागो मनि अब एरेंसे पब्लिक नो कमप्लेन फुनुगो सरकारि जाया हनै थकाइ दङ पब्लिक नो रोमान स्क्रिप्ट नि बुमुंबाय जागानि बुमुंबाय निनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड थैनाय तामहिन ओ जे सरकार अबाहाय सावै दंमोन न नों ताम बाहायके कक फिरनाय आं पुले रोमान स्क्रिप्ट कौन सानाय रोमान स्क्रिप्ट जे आबो जोंनु खाजे विकास पदुलुचन संहाय खरकसे एमडीसी बने उसकांगो सामने चैनल जन जरा न्यूज थांगाना बने गंजी सुजाक म इको दिन रोमान स्क्रिप्ट लासा म रोमान स्क्रिप्ट या म इंग्लिश सिनसाव रोमान स्क्रिप्ट सिनिया कोबरा रोमान स्क्रिप्ट न तैनाय स्टुडेन्ट तैनाय तामनि पलिटिक्स खाइनायमा जों नुखा रोमान स्क्रिप्ट म तैनाय अमने आगे बसरबो सिनि कक त्रिपुराबो मन तैनाय फाइट खाइका जे रोमान स्क्रिप्ट यां एग्जाम फाइकांगे न बांला बे प्रश्न खाखाइरु ह तागलायबो बांला बे खाबले बांला बे प्रश्न खायै इंग्लिश मिडियम सराय बागे सैमानायबा सैमाके इंग्लिश सैमानबो नों क्वेश्चन जे परिमायका बागे सैमानायबा अमनो नुगेदा न अमके विकास नुगेदा न मके अब म पॉलिटिक्स साइडा न ताबुक मैक्सिमाइज तामो माने सिनि त्रिपुरासारो गैफा नोंथां ए सालो सामं ताङै जानाय फाना बुनि खेतो माइबरि जानाय फान बुसानो इंग्लिश मिडियम परेनो मुसुं परि आबसिन कलानाबो सिनि काइतोनि इसोनि सिनि फानलाबो इसोर सुनो फाननै दं हायजको दिनै तरक सिनि बांला मिडियाम स्कुल खमाय थाङा एडिसिओ तो प्राय 17-18 स्कुल बन्द थाङा मास्टारबो रिक्रुटमेन्ट खाया मास्टार रिक्रुटमेन्ट गरै गागे नों आरो स्कुल आपग्रेड खाइमिया जेमन ताबो खुम्बै एकाडेमी नै खुम्बै एकाडेमी ब्रान्च आबो सिनरंना नाय दं ए जरा खाइकेसन निको पदनगर इंग्लिश मिडियम स्कुल ए जरा खाइके मनो जों स्कुल बिल्डिं बो ngै दङ मनो जों क्लास 10 जरा तलांना नाय दङ इनको अ जागा ताबो फोरोंनायसे जारा
again KBT master haike assistant teacher boro class 8 to boro bhake boro class 8 bhake boro provide khai mane ba class 8 7 8 class 8 7 8 number bhake boro provide khai mane mathematics in the English in the Bengali in the abo boro provide khai mia nge khai mai ka tam ultimately sini edisi area ni school bondong thanga mane tam sini recruitment komi thanai omo to BJP ni policy ble bongni sarkar ni policy nge tabuk sengnu khatamo maximum sini bororok English medium poriru jemon rom ni sinor bisra monjawo saita Don Bosco school ngi phano se kabar khaimia jemon Saint Xavier herma tongo bisra monja oro tongo tege se podonogar tongo ke saita English medium Don Bosco khai pone se sinor kabar imia bisra monja area wa gabo Don Bosco rongbai kaham asini borok upgrading dongo nga upgrading ma jaga borok tamo jemon bisra monja hai borok jaga no non khaimalia ambagir abon segang নগর পঞ্চায়েত খাইমানো চেষ্টা খাই নগর পঞ্চায়েত তাবুক যে খাইয়া থাকমানে নোটিফিকেশন তো সারাই সারাইকে রেখাবলা ইভেন সিনি অ্যাডভোকেট সিনি এডিশনাল অ্যাডভোকেট সিনি ভাস্কর ববস কাঙ্গো কেস খাইকা নুখনাবলে আর সিনি সিভিল সোসাইটি নঙ্গিনি একটা দল থাকা বং তামনেন পিটিশন তৈনি আজাগাও বং প্রবলেম খানি খানাও ঠিক আছে তদরূপ কাহাম কক আ খরং নইনো বরক ও বিশ্রাম মঞ্জ এন্টার বিশ্রাম মঞ্জনি ও আমতলি বিসিনি বরক ব কালাইয়া বরক হাইবরন দফান বাই খাইকা বরক না হামবাই তাম হিমলে পিওর আমতলি বিসিনি বিসিং কালাইনাই কে সেংসে যেমন আনি বিসিনো হনি মানো আমতলি বিসি nge tabo romdi sini je civil society nge adino je takhok je case rebong pending khani hna ab a takhok ne nokho to ramnogor se nge je case nai sini advocate Baskor bonibo ramnogor no todur kaham kok do fanbagi samkhai borong no belai na hambai tam khe enter sini bisrang monjo area ne ke amtoli bisi simit langjago te gesa ei bastoli o je tabo DM office SP office je tang tomoni abo ei sini bastoli bisini ও দুইটা আমতলি বাই বাসলি বিসিনি যে আচ্ছা নরক আদিনো বুয়াগরা ফাইনাই যে SDM দা না তামো রক ডিসি দা তামো ফাইনাই কিসা কক সামানি খানাকা আপনি তো বরক নরক সানমানি মতে ম্যাপ ফনুং মানলিয়া আপনি পরে তাবক সাক জতে আপডেট তামো বরকটাই কোনো রিংলিয়া না অবনো ক্লিয়ার খাইনি দরকার ওয়ান সলিয়া जों साका बरं नरंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट थांगायनाय नरक अमनो मैप खायदि मैप खायमन परे जों जॉइंट डिमार्केशन खायनाय जॉइन बरं मैप्स तु मेगा सोंतां बरं जॉइंट डिमार्केशन नायबा सिनि तो अलरेडी 3 एडिशन मैप दङ सिनि आ मैप बाय बरं मिलिखे जों जॉइंट डिमार्केशन खायनाय इनके बुबागरा दिनो साका मनतयनि जों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जों केस खायनाय ओ केस जों खाब खायके बुबागरा खाब खायके केस न आर और ताताल ताम दंमा नोटिफिकेशन तिकलाय के हरन मानो फेसबुक নিউজ নুগুই দङ अर ताम नगर पञ्चायत लांग माने अर तलांग जागे आबो ताताल ताम दङ माने नोंगा साइमान टका बरक मानजाने केजाय फनो राया हे मानजाने केजाय बरक फनो राया इनके बरकनि कायसा हैंड स्केच दङ बरक जे मैप खायमाने आबो बो আমতলিनि একটা পার্ট সাইং ক্লাং থাকো তাকে সে পার্ট লাং জায়গা কে কিন্তু বংনি ডিমার্কেশন কে ক্লাং জাক দङ হামো ও স্কুল পয়েন্ট লাং ও মার্ট পয়েন্ट लां दङ इनके जों आबोनो तैनै जों बरक जॉइंट डिमार्केशन मैप तुब दे सिनि एडिशन सिं मैप तुबका सिनि एडिशनल COTU बें फायगा बुबागरा फायमान दिनो इनके बरक तामका बरक मैप से करे जों नो ताम जॉइंट डिमार्केशन खायनाय बा हायका के जों गाय मुख्यमंत्री सायमन आबो एरें ताताल जे अरे मुख्यमंत्री तो माने महाय आं तामनि सानाय महाय बो खरक सा महाय मूर्ख माने अनसिविलाइज मुख्यमंत्री आं नुगिया खायसे कक बो तो डाक्टर फो माने बोनि डाक्टर किंतु बो हाय माने अनसुइटेबल टॉकर आई नेवर सीन इन माय माइंड एज ए चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर आं अनेक आं 20टा स्टेट गुरिखा ऑल ओवर इंडिया आं 20टा स्टेट गुरिखा तबे महाय माने जे टॉकलेस बेलाय आबो सानाय बनि वार्डलेस वार्ड कोनो वैल्यूएबल खरै महाय चीफ मिनिस्टर मोन फर्स्ट टाइम आई हैव सीन ताबुक आंनो kokno सोंनानै पाइथाक बखागो फाइसक पाइका मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा रोमान स्क्रिप्ट नरक सानमानो बरया हनो लैंड राइट्स नो बरना मोसं जागिया बा तिप्रसा एकनो बरना मोसं जागिया नि बिसाम गंजनो बो तलांगिया नि साइ दङ आबाहाय खायनाय गोबां मा नरनि डिमान्ड दंके ना हनि दङ नर एडिसिओ बो फान्ड होयांगै दङ जदियो ता सैलारि रक मा यांगलाय बो दङ ओ माहाय जरा रगनो नासिगि नायखाके बेबां सिनंनि नेगेटिव बो हाय दङ अब ठीक आसा बो पॉलिटिकल पार्टी दाबिं मानो नों जदि मुख्यमंत्री खांके नों जदि मुख्यमंत्री खांके तिप्रासा मुख्यमंत्री खांके बुआगरा जदियो सानै दङ तिप्रासा मुख्यमंत्री बम हाय खायका मुख त्रिपुरा न निनि वान संमानि एक्चुअली सीएम तो
CM to not only for the Bengalis or Triprasani abo simi ablana CM to all over Tripura CM na CM as a CM bo ma wan sungnai development ni khetre যেমন ডেভেলপমেন্ট ভাগে ফাইনেবা যেমন স্কুলিং সিনি কাহাম স্কুলিং কাহাম কলেজেস কাহাম কে তো আলটিমেটলি আ জায়গা কোনো পলিটিক্স থাকি চেরাই রং ডেভেলপমেন্ট খাইকা মানে ন আলটিমেটলি সিনি স্টেট ডেভেলপ নাই চেরাই রংনি যে পরিজাংনাই ও জায়গা রং যে পলিটিক্স থাকি দङ যেমন স্পোর্ট কমাই থাকা ত্রিপুরা রাজ্য आं तो टोटल आं स्पोर्ट कमाई थांगा आं काबाडीनि सिबाजला डिस्ट्रिक्ट आं एज ए प्रेसिडेंट काबाडी आंनि टीम हरियाणा थांगाने चेम्पियनिं फायका उस सिगाङाव जों कलकाता जादवपुर रहका निनि केराटि आ जागो चेम्पियनिं गोल्ड मेडल मानि फाय आं बर एवार्ड रखा आंनि त्रिपुरा मथा पार्टी बिस हिंके ओवरऑल सारा त्रिपुरा राज्यनि जे तामो बांगाली तामो त्रिपुरासा तामो निनि आबो थुरुकसा ओवरऑल जों त्रिपुरानि डेभलपमेन्ट खाया थांगांके CM मुख्यमंत्री रोल जों डेभेलपमेन्ट प्रथमत मानायनि ताबो ग्रमदि त्रिपुरासा एरियाबो तामो प्रब्लेम आबोनो सोंमा नायनाय जेमन निनि थ्रुपसा एरियाव तामो प्रब्लेम बुवानजि एरिया तामो प्रब्लेम त्रिपुरासा एरियाव प्रब्लेम तामो आबोनो जों पुइले जास मा खायनाय त्रिपुरासा एरिया प्रब्लेम के तामो सिनि ओ सबसे प्रब्लेम के सिनि दुर्बलता के फाइनेंस दुर्बलता फाइनेंस नो सोनो जदि आत्म स्वनिर्भर खायति साना थांगाके जोंनो ताम खाया नांनाय फान नों प्रजेक्ट मारनाय फान मारनाय प्रजेक्ट मा खालामनाय प्रजेक्ट एमन खायनायके प्रजेक्ट मा खायनाय जे प्रजेक्ट बाय बनि जे मेन्टालिटी बन बखरक हाबैनाय खरकसा एन्टारप्रेनार रंगैनाय बिजनेसमेन बासनानै आबो बकायसा त्रिपुरा सरकार खायनाय नांगौ तांगे त्रिपुरा संग तांगे और खिबि तंजानाय बा वानसा सिमु कुसु काय थांगा त्रिपुरा संग काय आबो तो चीफ मिनिस्टर नि खरकसा चीफ मिनिस्टर नि सामुंगियाब्ला आबो जों दिनै एडिसिओ जों एज पर द 6 शिड्यूल जों दिनै गोबां मा जों एन्टारप्रेनारशिप नामै मानो तांगे एन्टारप्रेनारशिप जों खायमिया डेभेलपमेन्ट जों फान होया डेभेलपमेन्ट फानमै नों दिनै सैलारि मारो डेभेलपमेन्ट फानमै नों किसा ब्रिज सं मा खायो डेभेलपमेन्ट फानमै नों दिनै फाइनान्शियल एसिस्टेन्ट मारो आबो डेभेलपमेन्ट फान फाजा फाया फाइनान्शियल एसिस्टेन्ट बाय दिनै सैलारि रिमां रां पाइ थाङो जों बु समय डेभेलपमेन्ट नायबा डेभेलपमेन्ट नानै काके सिनि जे टीटी एडिशनो जोंनो अमन एक्सपान्ड खायै जोंनो काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल लाइक स्टेट काउन्सिल सिनि सालाय मानता आमनो 125 बो तो दङ इनके डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ताबो अटोनमास ताबो जेमन बीटीआर बरो टेरिटोरियल काउन्सिल थाङा बरक बरो रङ ताम खाय बरंनि आरो जे बरोलेनो जे एस्टिमेट खाय माने आबो जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खायो इनके फान बरंनि स्टेटनि फायो हेमंत बिशेष सरमानि याक्ते किन्तु हाइपर आप फान हेमंत आत क्रिमाया आप फान तो बरोलेन डायरेक्ट सेंट्रल फायगा के बरोलेन फान ले गे सिनियर को ताम खाय सिनि प्रोजेक्ट सें खायो स्टेट खायो प्रोजेक्ट बरक क्लांगो बंगनर फाइल बेराय थनो अब कोन सेंट्रल नि फान बरक आरो ताम साका एडिसिओ बसे नाने के बरक राफ सिर हरे एडिसिओ आसक नांनाय एडिसिओ आसक पानानै के 30000 कोटी ति पैकेज 9 कोटी आस्तो कोटी बे थंगि दङ बा 600 कोटी बे थंगि दङ मु जस्ट गेम माने सुनते दाबी नारगनानै हेंके जदि ओवरऑल त्रिपुरानि मुख्यमंत्रीनि नाहारमुं आमनंनाय जे जागा त्रिपुरा एरिया कलेज काहाम करे आरो जों कलेज मा खायनाय कलेज खायके माने नायदि समिर जेमन बिश्रामगंज कासे डनबस्क मा बायसे और अराउंड प्राय 20000 फैमिली और नक्सै फैके 20 फैमिली नक्सै फैके माने और मकदिं फालाय रं नायदि बरक नक बारा तंगै बिल्डिं नक ताङै दं बाक्सा कयजन मकदिं फालायसे तारमान ओ 20000 आगे आनो 20000 बरक ताबताय 20000 बरक ओं फायके 40000 बरक मार्केटिं खाय तंब्ले तार माने बिजनेस जों थाङा आनि बिजनेस खायने बरक मनिपली बरक बिजनेस डेभेलपमेन्ट थाङो इनके ताबो जों बरकनि बागै ताम खायना नांनाय बरकनि एकटा सेट नामा मारनाय सेट नामै बरकनि ताम खायने जों फाइनेंशियली जे मानि पाइने बसक मानि पाइनो माने आसक बनि चाहिदा बताबरमनि खरखा और मखिदिं फालाय सालो 5000 10000 फालो रमदि अ 10 जन बा 20 जनानो जदि जों बरकनो जदि 10 लाख जों जदि बरकनो एकटा फाइनेंशियल स्वनिर्भर रिमा खांके बरक आगामी दिनाव तेबो सानायब्ले कारण मखितों बिसिङावबो सब समय मखितों फालायसिम दंलाब्ले बहुत एन्टारप्रेनार रंगैनि बहुत साप्लाय रनाय केबो सेसना बुथाय सिजन केबो मुया सिजन बो पूरा एन्टायर और बिश्रामगंजनि मुया साप्लाय थानाय माने कायसा स्कूल बा ऑफिस खायमा बाय ओ डेवलपमेंट नुक डेवलपमेंट थाङो इनके ताबुक ताय कायसा कक सिनर बुबागरा अलरेडी कलेज नाय बुबागरा अलरेडी कक साका सिनर भालो একটা प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट कलेज और बिश्रामगंज नाय
abo already bobagara bo donation khaijak a college khairka already sing abo bobagara saklaine ulo inga tabu college sing thanga nge don boso college bongnai ei abo already land clear thanga dewan bazar inga orote gese college sing mane anoro tai 1 lakh borok bari phainai oni jagan borok 1 libo ma phainai ro tiprasa ningo entire master para yang ni no bibekananda bole thangni tiprasa ne wansa bara tone kabang oro thuruksa wansa to bara tong uk yang ni yang poton thama lama pono wansa bara tongai to ma tongai upai kre college sing thage bor oro bibagai bor oro 10 tong bibagai se 500 poribar ke sengo jagan tonge 25000 poribar borong nok borok bangi tonge sin parabon ma tongai ble jemon agolibo jemon tiprasa no thangma hai sini bo soi phai tong bisra monjobo buin do phane borok thangjang na jik thangjago bol aw ang paitha khani sapan oro kaisi ko ma sasinai je kok sajagi tongmata pulyakhe 2021 ka Greater Tripura Land ulo 2300 gangke no constitutional solution aboni pore khe no one last fight aboni pore khe go tamskamo birodhi dol khe sao kuch to milega aboni pore khe tabo gangke no one northeast ingke Greater Tripura Land dok bor sanliya nei birodhi rok sai tongma haino nono bang saman thasigo je CM mungkha ke nang tam khlani mani a dabini bising kaifan sajakliya gangke abon bisingo no da nang ma abor khobi sai dongka na Greater Tripura Land Greater Tripura Land sini ideology Tripura Land chanya abo to IPF team byapar Greater Tripura Land seng tabu bo sano seng agi bo sari phe seng Greater Tripura Land tai kaisa ko constitutional solution bai kus to kus milega man abo to bisu phelai ale কিন্তু ও বিজেপি ni জনজাতি মোর্চা ni নেতার বেলাই শিক্ষিত হাঙ্গেছি বরং না abo meaning বুঝিয়া last fight মানে তামবা ত্রিপুরা ni last fight পাইও হাইদা last কোন দিনও পাইয়া last বুমুং সে last constitutional solution bai last fight tam ফেরাইয়াবলে মানে আনি সাংবিধানিক যে solution no manani bagai abo last fight to maya sak to last tongnai ble je dino mano a dino se last fight pai nai last fight mana abo to pai man ko gela abo to last bu jagadan thangi last sang abo no boro a meaning no boro deeply boro one su gena nang sabati ke Greater Tripura Land ni simi jabo san phama abo eki no dabi just kokha simi phela abo samla laino he borok to benga diba kus na kus milega hanga ni constitutional solution one last fight hanga Greater Tripura Land Greater Tripura Land bai bubagara je Greater Tripura Land nei paine je one last fight mane a one last fight onke sin man thane sane সমগ্র no maya sak point Greater Tripura Land maya sak point to sing last fight বুঝি গাঙ্গে constitutional solution মানে তাম Greater Tripura Land তো constitutional solution le nge boro busi ya jaga meaning boro busi na ke oba heng to Greater Tripura Land tangi yang nai ba Greater Tripura Land engnani abo ei Tripura Land botam ni ma moras Greater Tripura Land sange Tripura Land manai Tripura Land jodi san gange se 125 mm manai aro se bokus na kus nei himle he a kus na kus ma jaga boro abo ni meaning BJP rok busia ko busi botongo abo bor busia netaro ko netaro se busia Tripura soro so to busi jak bujika okay belai ke jengkok ko su yang no salaikya paithago nini amta lukurok ni bagai Tripura mothani as a sorolami president degi tamo kok kachanai Kok Tripura ni tini pandan bisi paithago ang Kok Tripura bisi kachana musungo we love Tripura sa bobagra kok sao bobagra loves Tripura sa Tripura no hamjagnai Tripura ni bagai kok sanai ekmatro Tripura motha tamo tuwi man maya abono result sing wait ma khainai karon sing saimono ek somoybo chini ukologo nangkha borok jemon 1962 ni simi 67 no tiujes khaka tiujes ni andolon khaimang sing to 84 sing 60 manong ke sing to just starting siko sing 2000 start khayo 2000 ni 2020 से संग स्टार्ट खायो के 21 के संग सरकार फाइया संग सरकार 5 বছর से साइमे को सरकार 5 বছর साइमे को संग तो जे पॉलिटिकल सरकार आसु तंगनाय संग तो बना पॉलिटिकल बेकायदे खाय नांगाय बना बुलाइने दांगा नांगै तो माय आबलेना सॉल्यूशन गया बुलाइ सॉल्यूशन गया एकमात्र संग थानाय ए तेसनो संग किंग मेकार खामो बुबागरानि जे सिलेक्शन खायमाने आरो ए सिनि किसुटा बुलुन खाना हायाकबा सिनि जारा अलरेडी टस दङ
borok haine ticket na winai ba kisu kisu daga phelangka anti enka manchingka bongno kulo ngui tongo omo hayengene sini sing thanai jore sing খাকাতে ইংলি আকি খাগতাই sing jemon sing thanayo sandi bazar asawo যেমন কিলা আসাবো সামননো আসা মানে আবার কয়েকটা শীত সং যে ডমিনেটেড শীত দं মানে আ শীত কমাই থাকেন ওয়ালাই থাকাবলে যদি সং আ শীত রক শীত রক মামা খাঙ্কে সং যদি 18 মানি ফেকে 17 মানখা সং কিং মেকার কমো সিন দাবি তো মারনাই আর 2028 মানিক সাহাব মা কাপানাই বিকাশ তো অলরেডি 26 নিসির কাউন্টিং পরখানে বক্কা পাছিনাই হেঙ্গে 28 নি আগে ত্রিপুরা মো থানো দেইলিন বুবাগ্রানো borok এই রাজবাড়িও থাঙै বিজেপি ni abo je জনজাতি থং বিজেপি নেতা রং থং যতনা অমিত শাহ ফনে মা ফাইনাই ও কিরিং কিরিং তামরা গন থা তৈনাই দুপকাথি আবত লাংনে বুবাগারন রাজবাড়িও সালত সাইরবার মা খমনাই আতাইছ নাগে দাবি বুবাগার সালগাল আফর দৌ সনে নং আং নং কিয়া বলা হে ও দৌ সনে বুবাগার কোনো দাবি দু সাইনা মানে মাস মারছ না হেজিকো আব ওয়েট মা খানে ত্রিপুরা সরক সাইমানো ত্রিপুরা সরক সং তাগুক সমীর ত্রিপুরা সরক সং তাবো আছে আনএডুকেটেড করিখে হাজিকক তিনি বিজেপির রাংবাই পাইনাই তো বাক্সা সাব রাংবাই পাজানাই রাংবাই পাজাক থং পাজানাই নলে যে বরক এই হরেক মালনি মাল হাই বনি ওজন সে এই 1.5 কেজি ববাই বন তাকে 2.5 কেজি পাইমে আংনাই বা বনি ওজন সে 1.5 কেজি গে বন 2.5 কেজি আং রাংরি খাঙ্গা বা 2.5 লাখ রেখে বো আরাং হিলিক থাঙ্গা আরাং গনো পপসা কালাইমা থাঙ্গো আবু পাইজাকনাই নো লিডার তো পাজানাই যে পাজানাই পাজাক থং দ ফানো yok samarani এই আবরনা নাংমানি এই yok samarana থাঙ্গাকে नों अनेक किसु सेक्रिफाइस खाइफेगेसं जों थानायाव आं दाबुक जुदि कर्पोरेट सेक्टर जुदि जब खाइथंगे आं 1.5 लाख टाका सेलारि मान जों थानायाव एमडिसि स्लामका एमएलए बो स्लामका दाबुक जों गदालफा नंथों गोजामफा नंथों हे जों स्लामनानै बुबाग्रा जे चंमानि जों आबो स्लामनानै जों रेडि दङ हे दिबा तामनि हिमाले नों मनगुइ दङ सिनि चयलाम आमतले गलागातिबो अरतु बिदि सुइनং थांगा परिष्कार साइमानो तागार दलागा तांगे आबो थांगने आरो बेकरें अफसि बेकरें सिक्रेमा हाके आरो थांगे बेकरें लरिलि तागार दला आनो रक आबा सुरु करिखा गे ओ जागा डोमिनेटेड सिं एरिया ओ आमतले गलागाति मन नम्बर 1 सीट मने खादि ताबुक जेता बीजेपी तंगमानि अमरक ताई कয়েকদিন পর বং লিডার করি তৈনাই করি খেবং ন ইলেকশন কুসারকে বক তাই নকডাউন খুলিয়া কারণ বড় সাইমানকা ত্রিপুরাসা এই মানে বাস কাঙ্গো এডিসিও ত্রিপুরা মথা মথা সরকার ফাইছে সরকার ফাইনে অরন বিজেপির বাংলালির কক সালাজা বরক তাম সাইমান বরক সাও সিনি অরনি লোকাল যদি ক্যান্ডিডেট ইংয়াকে বিজেপি রকবো বরক সালাयो সিনি লোকাল যদি ক্যান্ডিডেট ইংয়াকে जों মথানো তক বাইনাইনি সাও आं अरनि मंडल प्रेसिडेंट विशालगनि जनजाति मोर्चा मंडल प्रेसिडेंट अलरेडी কক साका बरक एडिसि निर्वाचन मथानो अर कोनो केबेंगिया आरो ओ आज कैंडिडेट माना हिंके सुदु रां सुनान सिमि रां मानान सिमि जे बहायनो फिल खायनाय बुधबार सिन्थि किछु ताइ कोनो करे सेमो तिब्रा सम कोनो खाया नों बुध मानाय नों बेगि देरा बुध मानाय नों मांगवालाय तां खायनोबा वर शेयर को खाबरे दाते बुकसं खा खलायो बिश्रामगंज आम जायो तुई एबा 19 चर लामनो तुईने कक खाना काना ত্রিপুরা মথनि ब्लक प्रेसिडेंट बरमगुनां बुद्ध देबरमा बाय खा खलायो मोटामोटी नंग बखानि सुमुरगनो आं सोंखाना ताइ कक फिरं मांखाना जों अबाहाय पान्दा बसकां सारबतेबो कन्टिनिउ तन्नाय नरसयाय नाय तंदि नरक जतना हामबाय सादवा हामबाय जरामा बागि